2,000. Okay? So, muna-muna, alhamdulillah, meto kami kainakan padaham. Ay, na yun. Ayan. Okay? Ay, magkalawa siya inilaw. So, alhamdulillah, bago kami niya, Governor P. Miswari, ako yung na-appoint niya as chairperson sin Committee on Youth Affairs, amon committee sin mga kabataan. So, ang buka mga directives niya na mumusun ini katan. Bukun hadya din di halupa so sa sambil ha mga tawi-tawi, basilan, liamod tanay mga cities like Zamboanga City, Cotabato City, Marawi, liamod tayo Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Iranon area, sambil pa mga Davao City. So, inhinang na mo, nagpaaon namon youth conference dito ha Davao City. Dito man, lonta na nagpatawag kami representatives dahil ha katan provinces, youth representatives. So, hindi halupa so, tabi sila kauhaan in Metro. Na pag-ubos dito man, di ako na sila nag-ison, sambil na briefing ko na sila, na pag-ubos ito, iyan ko kanila lang po, pi na kamo sin amon mapi niyo kwan, head sin youth coordinator or youth coordinating committee niyo, doon ha lupasok. So, tumaka nakapi na sila sambil yuto Alcimar in napigsin mga kabataan, mag-head kanila kabataan. Salda, sin limabay-labay yaon, pilatahon, naway roon ta sila long ta karihilan priority, at awaway roon ta sila karihilan mga daily program, subay na bihaon. So, nag-agree in maulang, kaya nagka-Ustad Abdul Karim Miswari, acting chairman na to. Nung niya, okay, hindi na, prioritize na in mga youth, prioritize na in mga budlong bago, hindi lang ta sila isang long ka opportunity,